mouvement rectiligne. Définition. Mouvement rectiligne est tout mouvement dans la trajectoire est une droite ou une portion de droite. حركة مستقيمية. كل حركة مسارها مستقيمي. Vecteur position OG. لتحديد الموضع ديال النقطة OG c'est égal à XI plus YJ avec Y c'est égal à une constante. La distance هذه de mouvement la distance ما كتبدلش. Au cours de son mouvement rectiligne, l'abscisse XG de point G varie, mais son ordonnée Y invariant reste constant. Le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, VG a deux composantes, Vx ou Vy. Vx c'est égal à d de x sur d de t, Vy c'est égal à d de y sur d de t. Le vecteur vitesse est toujours parallèle à l'axe OX, je dis bien est toujours parallèle à l'axe OX. Autrement dit, il est toujours parallèle à l'axe non, il est toujours parallèle à la trajectoire. Le vecteur vitesse, juste comme rappel, est toujours parallèle à l'axe. Les caractéristiques de vecteur vitesse. L'origine, c'est le point G. La direction, c'est toujours parallèle à la trajectoire rectiligne, toujours parallèle à la trajectoire rectiligne, toujours parallèle, toujours tangent à la trajectoire et dans le sens de mouvement. Le sens, on a deux options. Si Vx est positif, le vecteur vitesse est orienté dans le sens positif. Si on prend I comme sens positif et le sens de mouvement est dans le même sens que le sens positif, ce qui veut dire la vitesse est là le même sens que l'axe des x, Vx est positif, sinon Vx est négative. L'intensité c'est égal à Vg. Le vecteur accélération. Le vecteur accélération, de même, il est toujours parallèle à l'axe OX, لأن عندنا AY égale à 0 ou AX est différent de 0. Caractéristique de vecteur accélération, l'origine c'est le point G, la direction parallèle à la trajectoire, le sens il est qu'un AX positif, l'accélération il est qu'un AX positif, le vecteur accélération et le sens positif sont identiques. Quand le négatif il est le sens opposé. Mouvement rectiligne. نقطة بين dans شي حاجة مهمة بزاف. Dans un mouvement rectiligne, il vaut mieux choisir l'axe OX, par exemple parallèle ou bien confondu à la trajectoire rectiligne. كنقول à titre d'exemple au X فيما كان عندنا mouvement rectiligne الله يرضي عليكم خذوا l'axe ولا trajectoire parallèle la trajectoire. علاش؟ لأن le vecteur VG غادي يكون parallèle à l'axe OX ce qui veut dire VY égale à 0 و le vecteur accélération parallèle à OX alors AY égale à 0. هذه كنحتاجو ليها بزاف في لا دوزيام لوا ديال نيوتن في لي موفمون rectiligne. Mouvement rectiligne uniforme. La définition. Un mouvement est des rectilignes uniformes si la trajectoire est une droite et si le vecteur vitesse est un vecteur constant. Alors, si le vecteur vitesse est constant, l'accélération est nulle, la vitesse bien évidemment constante et l'équation horaire x lit t c'est égal à vxt plus x0 avec vx, l'abscisse du vecteur vitesse du mobile, x0, l'abscisse à l'origine des temps à t égale à 0. L'équation horaire ديالنا x en fonction de temps كتعطينا هذه هي دلتا x وهذه هي دلتا t كنرسمو مثلث وكنختارو جوج النقاط زوينين ولا هاد لا غولاسيون vx c'est égal à دلتا x هي دلتا t ديال البلاصه الوحيده فاش نقدروا نقولوا لا فيتاس كتساوي لا ديستونس ديفيزي باغ لو طون. اللي مهم بزاف هو x0 l'abscisse n'est jamais mesurable que par rapport à son origine. L'abscisse à l'origine des temps à l'instant t égale à 0. Notez bien, une fois il y a un enregistrement, la distance entre deux points consécutifs est identique, les distances parcourues pendant le même intervalle de temps, ou un rappel,
sur la vitesse est égale à une constante حسبها فيما عجبك. Alors VMI c'est égal à MI moins 1 MI plus 1 sur 2 fois taux. خصنا 2 points وحده قبل منها وحده قدامها وكنقسموا على 2 taux. Exercice. Soit l'enregistrement suivant. Déterminer la nature de mouvement, calculer le module de la vitesse, écrire l'équation horaire. إلا بدينا بالأول la nature de mouvement. فاش كيكون عندنا ان انغوجسترومون فو ميو نحسب لي ديستونس جوج. إلا لقيتهم كلهم بحال جو دي بيان كلهم بحال on conclut que le mouvement est rectiligne uniforme. Le module de la vitesse باش تحسب لا فيتاس كنحسب ناخذ واحد لو بوين اللي يكون اونكادري تكون قبل منه نقطه وقدامه نقطه. alors كناخذوا مثلا لو بوين M1 لو بوين M1 اللي قبل منه هي M0 اللي قدامه هي M2 كنقسم على 2 طو مع العلم باننا من هنا لهنايا في هذا السلم هو 1 سنتيمتر لان ورقه مليمتريه هذيك. Le mouvement étant rectiligne uniforme, donc les vitesses sont identiques, V1, V2, V3, كلهم بحال. L'équation horaire. L'équation horaire s'écrit sur la forme xt Vxt plus x0. خصنا نلقاو x0. alors خصني نعرف فين عندنا t égale 0. À t égale 0 le mobile se trouve au point M3. donc le point M3 هو كلشي. هذاك لو بوين M3 خصنا يلقاو لابسيس ديالو ولابسيس لي زيكس ما كيتعبروش الا من لوريجين ديالهم ولوريجين كاين هو لو بوين M1. donc x0 c'est la distance de M1 à M3 باش عرفت بان M1 لوريجين لان شاد فيه ان فيكتور unitaire. et l'équation devient x04t plus 0,04. Un autre exercice. Le graphe représente les variations de l'abscisse de mouvement. C'est un x en fonction de temps. Déterminer la nature du mouvement. Écrire l'équation horaire. Déterminer graphiquement la vitesse VG à l'abscisse. Calculer la distance parcourue entre t égale à 0 de deux manières différentes. Si on détermine la nature du mouvement, il suffit de dire que la courbe est une fonction affine de temps. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. L'expression horaire, x lit est égal à vxt plus x0. Déterminer graphiquement la vitesse. La vitesse c'est delta x sur delta t. Il faut choisir deux points. Je fais les points libres ou zouinin. نختار deux points صافي. Deux points. كناخذ le premier point, le deuxième point. هذا هو le premier point. هذا هو le premier point. وهذا هو لو دوزيام بوين. اون افكتو لي بروجيكسيون. الا كانت عندنا هنايا 0.1 غتكون عندنا 0.2 هنايا 0.3 هنايا 0.35 هنايا 0.25 هنايا 0.5. الوغ غادي نقرا دلتا اكس ودلتا تي ولا كنعرف بان في هذا السلم عندنا 1 سنتيمتر هو 0.1 كنحسب شحال عندي من سنتيمتر هنايا 1 جوج اونس. اذا هذه هي 0.25. غادي نلقاو في اكس هي 0.35 موان 0.1 سور 0.5 تعطينا 0.5 متر بار سكوند. لابسيس اكس 0 لابسيس اكس 0 غادي يكون هو هذا ا تي ايكال 0 اكس ايكال اكس 0. الوغ اكس 0 هو 0.1. ليكواسيون ديالنا دوفيان سي 0.5 تي بلس 0.5t plus 0,1. Calculer la distance de deux manières différentes. Tu auras le par calcul. Alors d c'est égal à x dial 1 moins x dial 0. Tu calcules ça, tu as 0,5 mètres. Et là, on a graphiquement. Alors, on a une projection. Le t égale à 0, ça correspond à 0,1. Alors, t égale à 1. On a une projection. وغتعطينا غلط واحد شويه هنا خاصها تعطينا هنايا النيشان خاصها تكون طالعه واحد شويه لهادشي وتجي لهنا تعطينا 0.6 ولا ديفيرونس بيناتهم غتكون هي 0.5. Exercice résolu. Deux mobiles S1 S2 se déplacent dans des sens opposés.
avec des vitesses différentes. La distance بيناتهم هي AB égale à 18. Déterminer l'équation horaire de chaque mobile, l'instant de croisement ديالهم, calculer la distance. هنا معتمد على فكرة واحدة. L'abscisse n'est jamais mesurable que par rapport à son origine. عندنا un point A, un point B, où la distance بيناتهم هي D, le sens de mouvement ديال الأول, le sens de mouvement ديال الثاني. À t égale à 0, le corps الأول كاين في le point A, à t égale à 0, le corps الثاني كاين في le point B. Le vecteur unitaire I شاد في A, D هي la distance AB بيناتهم بجوج. Déterminer l'équation horaire de chaque mobile. x1 ل t غتكون عندنا هي vxt plus x0. علاش x0 égale à 0 لأن l'abscisse n'est jamais mesurable que par rapport à son origine. Alors c'est la distance AA. x2 vx c'est moins 5 علاش إنه il se déplace dans le sens opposé de l'axe des x. x0 c'est égal à AB علاش لأن at égale à 0 كنا حنايا في le point AB و l'abscisse n'est jamais mesurable que par rapport à son origine. داكشي علاش x0 غتكون égal à 18. L'instant de croisement ديال les deux corps. Les deux corps, les deux mobiles se croisent en un point C. بجوجهم غادي يتلاقاو في واحد لو بوان سي. اشنا هي اكس؟ اكس هي لابسيس، ولابسيس ما كيتعبرش الا من لوريجين، اذا هي من ا. سميه اكس 1 اكس 2 اكس 3 دبر راسك. اذا اشنا هي اكس؟ هي من ا حتى سي. اذا اشنا هي اكس 1 هي ا سي، اشنا هي اكس 2 هي ا سي. داكشي علاش قلنا حنايا اكس 1 كتساوي اكس 2. تو كالكول في غادي يعطينا 4 تي 4 t égale à moins 5t plus 18. Maintenant, on t égale à 2. On calcule la distance parcourue par chaque mobile. Le mobile S1 parcourt la distance AC. Le mobile S2 parcourt la distance BC, où les distances sont complémentaires. Alors, AC هي x1 في l'instant t égale à 2. هي x2 في l'instant t égale à 2. Il y a 8 mètres. Et BC c'est égal à AB moins AC. Ou bien, نقدروا نلقاوها بطريقة واحدة أخرى اعتمادا على لي فيتيس. V1 هي AC sur delta T et AC c'est égal à V1 fois delta T. V2 هي BC sur delta T et BC c'est égal à V2 fois delta T. Le mouvement rectiligne uniformément varié. La définition. Mouvement dont l'accélération est une constante. Alors, l'accélération est une constante. La vitesse varie selon l'équation v est égal à xt plus v0. X est une fonction linéaire de temps. Vx, la coordonnée de vecteur vitesse sur l'axe OX à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0. L'équation horaire. L'équation horaire devient x1 demi at au carré plus v0 xt plus x0. V0x, c'est à l'instant t égale à 0, ou x0 à l'instant t égale à 0. المهم هذيك t égale à 0. La vitesse Vx égale à xt plus v0 x باش نلقاو لو كوفيسيون ديريكتور ديالها اللي هو لاكسيلاراسيون كاينه ax كتساوي دلتا v sur دلتا t. اون شوازي دو بوان كنرسم بيناتهم واحد المثلث وكنلقى دلتا v بوحدها وكنلقى دلتا t ومن بعد كندير عمليات حسابيه. الا بغينا ناخذ ان اكزومبل كومون كالكولي l'accélération à partir d'un enregistrement. خاصني دو فيتيس، الفيتيس الاولى والفيتيس الثانيه، وهذوك لي دو فيتيس خاصني نعرف شحال من مره كتعاود الطو بيناتهم، لان الا اختاريت لو بوين M1 مع لو بوين M2 الطو يلاه كتعاود مره وحده، وإلا خديت M1 مع M5 الطو ما كتعاودش مره وحده. ما بين M1 حتى ل M5 1 2 3 4 كتعاود الطو 4 ديال المرات. الوغ il faut choisir deux points. À titre d'exemple, إلا بغينا نلقاو لا فيتيس في لو بوين M1 كنلقاوها 0.25. كنحسب لا فيتيس في لو بوين M1 كناخد لو بوين اللي قبل منها هي M0 اللي قدامها هي M2 اللي قدامها هي M2. نحسب لا فيتيس في لو بوين M2 V2 هي M1 M3
ونحسب لا فيتاس في لو بوان M3 هي M2 M4 سور 2 طو، وكنلقى لي فيتاس ديالنا مخالفين. إلا بغينا نحسبو لاكساليراسيون خصني جوج. إلا بغيت نخدم اونتخ M1 et M2 مثلا في 3 في V2 اونتر لو بوان M2 M3 بينات M2 M3 كتعاود طو مرة واحدة. داكشي علاش هنايا درنا طو كتعطينا جوج. وإلا بغينا نديرو لاكسيليراسيون اونتر V3 et V1 بين لو بوان M1 M3 كتعاود طو جوج ديال المرات. عفاكم لاكسيليراسيون ماشي بحال التعبير ديال لا فيتاس، ورغم ذلك كنلقاو نفس النتيجة. كاينين بزاف ديال الطرق. نوتا بيني اون بو كالكولي لاكسيليراسيون اون سو بازون سور اون فراز. Exemple, pendant 0,5 secondes, la vitesse varie de 2 mètres par seconde. اش كتشكل هي هادي هي لا فارياسيون دو لا فيتاس، وهادي هي لا فارياسيون دو طون. Comment exploiter la courbe V au carré en fonction de x et déterminer l'accélération? عندنا واحد لا courbe V au carré en fonction de x, on cherche à déterminer l'accélération. Rappel, عفاكم فاش كندوي على لا ديريفي V c'est égal à d de x sur d de t، ما كنديرش لا ديريفي بحال المات. et ag c'est égal à d de v sur d de t. f puissance n هادي f puissance n c'est égal à n f n moins 1 f prime. رد عليكم فهموا بأن v au carré هي 2v prime و x prime est différente de 1 ماشي égal à 1. Pour déterminer l'accélération من هاد لا كورب ديجا كنلقاو ليكسبرسيون ديال لا كورب، كنقدروا نلقاو ا و بي غرافيكمون. عندنا جوج طرق، يا اما غادي نشد في او كاري تيكال ا اكس بلس بي وندير ليها لا ديريفي بحال هكا نيت دو في دي دو في سور دي دو تي ا دي دو اكس سور دي دو تي. بون لا ديريفي ديال في او كاري هي في بويسونس ان، وما نساوش بان اكس لا ديريفي ديالها ماشي بحال المات. لا فاريابل عندنا في الفيزيك هي لو طون. شكون هي دي دو في سور دي دو تي هي لاكسيليراسيون، شكون هي دي دو اكس سور دي دو تي هي لا فيتاس. لا فيتاس كتختزل كتبقى ليا جوج ا ستيغال ا دو ا جي ستيغال ان دومي ا. لا ميثود الثانيه مكتحملهاش مكتعجبنيش، هي ليكسبرسيون ديال لا فيتاس. نلقاو لا فيتاس واشنا هي لاكسيليراسيون هي لا ديريفي ديال لا فيتاس ا جي ستيغال بون لا ديريفي ديال f puissance n هي ان دومي f بريم. عندنا واحد ناقص واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج. لا ديريفي ديال ا اكس بلس بي هي هادي هي ا فوا لا ديريفي ديال اكس، و ا اكس بلس بي موان 1 هي لا غاسين ديال ا اكس بلس بي. دي دو اكس سور دي دو تي هي لا فيتاس، و لا غاسين ديال ا اكس بلس بي هي ايضا لا فيتاس. الوغ كتبقى ليا ا سور 2 دو ا جي ستيغال ان دومي ا. غرافيكمون كنعرفو بي غرافيكمون في لانستون تي ايكال زيرو هادي هي بي. كيفاش نلقاو ا هي دلتا في و كاري سي دلتا اكس. كنختارو دو بوان نختارو مناش ما عجبك، غادي تلقى ليا دلتا في و كاري شحال كتساوي، وغادي نلقاو دلتا تي. دلتا في عندنا فيها واحد جوج ديال المربعات، جوج المربعات في السلم اللي عندنا هنايا هي جوج، وهنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة في دلتا إكس. بالسلم هو واحد دو أ ستيكار 4 موان دو سور 4 هي 0,5. ومنا كنلقاو لاكسيليراسيون ديالنا بأنها إيكالا 0,25 متر بار سكوند أو كاري. Si on aborde un exercice, soit l'enregistrement suivant. Déterminer la nature du mouvement, calculer la valeur de la vitesse, calculer la valeur algébrique de l'accélération, déterminer les équations horaires. La première question. فاش كيكون عندنا ان انغوجيسترمون فو ميو نعبرو لي ديستونس. فاش كنشوفو بانهم لي ديستونس شونج دون فاسون يونيفورم 1 1,5 2 2,5 3. Alors le mouvement est sûrement rectiligne uniformément varié. La valeur de la vitesse. On nous demande la valeur de la vitesse au point M2 et M5. Vm2 c'est égal à M1, M3 divisé par 2 tours, à 0,35 mètres par seconde. V5
De la même manière, il y a 0,65 mètres par seconde. عندي جوج ديال لي فيتاس. الوغ ساهل نلقى لاكسيليراسيون. شويه رد البال شحال من مره كتعاود الضو entre le point M2 et M5. Pour la valeur algébrique de l'accélération, A c'est delta V sur delta T. A delta V V5 moins V2 شحال من مره كتعاود الضو هنا كتعاود 3 ديال المرات. ليكواسيون horaire. هادو هما لي زيكواسيون horaire ديالنا. à l'instant T égale à 0 عطاوها ليا في لو بوين M2. هذاك لو بوين هو كلشي. خصو يجيب ليا كلشي. قال لنا لو بوين M2 est origine des temps وعرفناها. الوغ داك لو بوين M2 خصو يجيب ليا لابسيس خصو يجيب ليا لا فيتاس. ديجا لقينا لا فيتاس اذا هادي هي V0. علاش؟ لان لا فيتاس لو بوين M2 خصنا نلقاو l'abscisse. L'abscisse n'est jamais mesurable que par rapport à son origine. وكيقولوا لي بأن M1 est origine des abscisses. Autrement dit, بغيتي تلقى واحد l'abscisse خصك تعبروا ليا من M1. alors شنو هي x0 V0 x تيقال V2 x0 تيقال x ديال M2 اللي كيتعبر من M1 x ديال M2 اللي كيتعبر من M1. اون فينال غادي نلقى لي زيكواسيون ديالي هنايا كاملين لان لقيت لاكسيليراسيون ولقيت V0 x ولقيت x0. نشوفو ان اوتر اكزرسيس. Au cours d'une étude de mouvement rectiligne, عندنا diagramme ديال لي فيتاس V en fonction de temps. بغينا la nature de mouvement, l'accélération, déterminer les équations horaire, sachant que est dans le sens de mouvement. La distance entre le point origine des dates et le point origine des abscisses est 10 cm. Calculer l'instant de passage de mobile par un point M distant, en déduire la vitesse le point M. La nature de mouvement. Vu que la courbe est une fonction affine de temps, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. Pour calculer l'accélération à x delta v sur delta t, il faut prendre deux points. كنرسمو داك المثلث كنلقاو دلتا في وكنلقاو دلتا تي. يا اما غادي نقراو هاد لو بوين شحال غادي يعطينا هذا هي 3 فوا 0,8. ما ديروش داك الحساب الحول عفاك من 0.8 0.16 0.24 راه 0.8 1.6 2.4 ولا كنحسبو شحال من مربع. شحال من مربع عندنا 1 2 3 1 2 3 مربعات غندير 3 في 0.8 غتعطيني 2.4 ولا نقرا مباشرة دلتا في هنايا عندنا 1 2 كنضربها في 0.8 غتعطينا 1.6. اكس الوغ غتعطينا هي 4 متر بار سكوند او كاري. ديتيرميني لي زيكواسيون اورير لقينا لاكسيليراسيون خاصنا V0 x V0 x x 0. Le diagramme هنا عندنا ديال la vitesse à t égale à 0 ça correspond ل 0.8. خصنا نفهمو واحد الحاجة عفاكم قالوا لي في التمرين et dans le sens de mouvement. Dans le sens de mouvement. La distance entre le point origine des temps اللي سبقوا ليا هو لو بوين اوريجين دي طون. رسموه هو الاول هو لو بوين اوريجين دي طون اي لو بوين اوريجين دي زابسيس رسموه هو لوريجين دي زابسيس اي 10 سنتيمتر. هذا اش كيعني الا كان 10 سنتيمتر هذا هو لوريجين هذا هو الصفر. اذا هنايا عفاك راه عندنا موان 10. داكشي علاش غتكون عندنا اكس 0 استيكالا موان 10 و في 0 هي 0.8. Calculer l'instant de passage par le point M. اش قلنا على لو بوين M. لي زيكواسيون ديالنا هما هادو قلنا على لو بوين M par un point M distant de l'origine des instants. بعيد على l'origine des instants بعيد على هذا 12 سنتيمتر يعني من هنا حتى لهنا 12 سنتيمتر. اور حنايا اش كنقولوا على l'abscisse n'est jamais mesurable que par rapport à son origine. شتي لو بوين ام فين كاين شي كيفيدير بان او بوين ام اكس ايكال 2 سنتيمتر. لو كنعوضو اكس ب 2 وكنديرو كالكول ديالنا كتكون عندنا معادله من الدرجه الثانيه ايكواسيون دو سكوند اوردر دون لا سوليسيون اي تي ايكال 0 116 سكوند.
بطبيعة الحال خصك دير دلتا وتاخد دو غاسين، كتخرج لك وحدة بوزيتيف وحدة نيجاتيف، كتحيد لا نيجاتيف وكتاخد لا بوزيتيف باش نلقاو لا فيتاس او بوان ام. فيو عندنا لو طون وعندنا ليكواسيون ديالنا، سكو في دير ساهل نلقاو لا فيتاس في لو بوان ام غتعطينا هي 1.26 متر بار سكوند. ان سكوند اكزرسيس عندنا واحد لا كورب x en fonction de t au carré. X en fonction de t au carré. On nous demande de déterminer la nature de mouvement, les expressions des équations horaires, l'expression de la vitesse en fonction de temps, calculer la distance parcourue entre t égale à 0 et t égale à 1. La nature de mouvement. Vu que la fonction est une fonction affine en t au carré, alors x est égal à t au carré plus b. حنا عندنا جوست لي موفمون ريكتيلين، وحده فيها تي وحده فيها تي او كاري، دونك لو موفمون ديالنا غادي يكون ريكتيلين يونيفورمومون فاريي. كنقلبو على بي هي 0.1 متر، اي ا هي دلتا اكس سور دلتا تي. كنديرو نفس العمليه، كنختار جوج نقاط زوينين وبعدا كنلقاو A هي 0.5 متر بار سكوند au carré. Donc l'équation ديالي هي 0.5 t au carré plus 0.1 بحال وحده كنعرفوها 1 demi a t au carré plus 0, plus v0 t plus x0 et le mouvement est rectiligne uniformément varié. Les expressions des équations عندنا x v est égal à t plus v0 x 1 demi a t au carré plus v0 t plus x0. déjà عرفنا درنا مقارنة ما بين هذا التعبير هذا وهذا التعبير اللي لقينا قبيله. بون هنا عندنا تي او كاري وهنا عندنا تي او كاري، نقدر نخرجوا باستنتاجات. هنا كاينه عندنا تي وفي الفوق ما كايناش، يعني في 0 تساوي 0، وهنايا ما عندناش تي وهنايا عندنا تي، يعني نقدر نعرف من هنايا ا كتساوي 1، في 0 كتساوي 0 و اكس 0 كتساوي. ليكسبريسيون دو لا فيتاس في اكس تيغال دي دو اكس سور دي دو تي. نشدو هاد التعبير هذا اللي عندنا هذا و لو ديريف، إلا درنا ليه لا ديريفي ديالو غتعطينا هي 0.5 فوا دو تي هي تي. من هنا أيضا قدرنا مقارنة ما بين هادي وهادي، غادي يبان ليا بأننا هنا عندنا تي وهنايا كاينة تي، سكو في دير لاكسيليغاسيون كالا 1 في 0 إكس تساوي 0. لا ديستونس نقدرو نلقاها بدو ميثود ديفيرون، نقدر نلقاوها بالحساب ونقدرو نلقاوها بغرافيك. إلا درناها بالحساب تعطينا 0.5 متر، نقدرو نديروها حتى بغرافيكمون. Un autre exercice, un solide de masse M en mouvement, un plan incliné d'un angle alpha par rapport. L'étude expérimentale عطاتنا هذيك la courbe. Les questions: déterminer la nature du mouvement, calculer l'accélération, déterminer les équations horaires. La fonction v au carré est une fonction linéaire de x. Alors v au carré c'est égal à a fois x avec a. ما نحتاجوش هنايا ناخدو لي كورب لان سيت اون فونكسيون لينيير وكاينين نقاط زوينين بزاف. الا خديتي هاد لو بوان كيعطينا نخدمو ب 1 وكنخدمو ب 0.25. سهل نلقاو لا كونستونت باش نلقاو لاكسيليغاسيون اون ديريف. الا درنا لا ديريفي ديال في او كاري ايكال 4 x v au carré la dérivée ديالها هي 2v d de v sur d de t و la dérivée ديال x هي d de x sur d de t. donc كنمشيو حتى كنلقاو a g c'est égal à 2 mètres par seconde. les équations horaires كنكونو حافظينهم كنكتبوهم هما الاولين a t égale à 0. À t égale à 0, la vitesse vaut 1 mètre par seconde. Sachant que sa vitesse au passage par l'origine des temps, l'origine des temps, il y a t égale à 0, et mètre par seconde. Et donc V0, 1, et l'abscisse correspondant x0. Il a la vitesse est égale, qu'on dit projection, ou qu'elle gagne l'abscisse correspondant, d'où les équations dialectiques qui connaissent 2t plus 1.
ou t au carré plus t plus 0,25 pour x. Rda.